Di. North. Keep walking. Keep walking. Run! Run, baby. Run, Run, mga kupal. Oh, ito. Catch this. Catch nyo to. Pa-catch. Catch mga dep. Walk lang. Baka may mag-ranking siya eh. Sino minuto pa ba ito? 10 minutes pa pala. 1 minute. Huwag nang iwan yung chest ha. Okay, put up and OC. Okay, ready for counter in 3, 2, 1, dito. You are stronger. Wala yan, You wala are damage, strong wala and damage. powerful. Okay, brawling nyo lang guys. Brawling nyo yung likod. Walang aatras. Kaya natin yan. Marami tayong healer. Hills and Judas. Trash healer. Heal, patay na. Nagtatakbuhan na. Wala na. Ayan, habol. Oh. Okay, nice. Don't loot. Hoy, kapag kasi, let's dito. Iba na yung sa baba, iba na yung sa south. Hihiwalay. Gini ako. Sama-sama lang. Na-sandwich tayo dito. Northeast na tayo. Yung healer. Wala. Nandito ang healer. Oh shit, mamamatay na kayo, mga mahihina. Unang mamatay, bobo. Patayin nyo. DPS. Kaya nang yan. Sandwich tayo dito. Kaya. Narat na. Palag. Nakabod kayo. Uy, shit. Patay pala ako. Ang unang namatay. Hills and Judas. Bobo lang healer. Oh, Hills and Judas. Pre, may loot ako ah. Isi-save ko na to. Oh, sige lang. Hills and Judas lang. Magdo-do or die kami dito. Okay, ready for counter in 3, 2, 1. Namatay pa. Defense. Okay, sige lang. Malapit. Ito lang. Uli. Patayin nyo healer. Nice. One. Ito. Isa na to. Patayin nyo. Tatlo lang to. Sige lang. Patayin natin to. Patayin nyo yan. Patayin ko isa na yan. Patay ka, gago. Pinapatay ako dito Going to non-rep. Kaya yung black. Stabilize lang. Okay. Ready for engage? Hold ako. Hold. Pwedeng patayin Sige. to. Going for engage. In 3, 2. Dito. Brawl nyo. Oy, binabral ako na. Meron pa. Ryan F. Oo. Sige lang. Sige. Tulungan yung mga healers natin. Patayin nyo na to. Purge. Na-purge siya. Patayin nyo na yan. Kill na yan. Heal na yan. Wala yan. Mga bobo yan. Loot nyo agad. Tara, going tayo sa south. Wala na ba? Third south. Kasama tayo. Select muna tayo. Back. Walk north. Walk north muna, guys. Catch the big heal. Walk north. Bigil daw. Bigil muna. Walk north muna. Okay. Follow na. Si Mira AFK. Hindi na dito na, guys. Okay, mount up. Nice fight. AFK Mira. Okay, buhay na. Bakit si Miracle na FC? Okay na, buhay na. Wait lang. Mount Guys, up, Edward. Mount up. Nandrep, panalo na tayo sa fight. Huwag na, tama na. Tama Okay na. na. Masyado nang malaki. Inaano lang Masyado kanina, nang malaki. Masyado nang malaki loot.